6 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ। ଜଣେ ନାବାଳକ ସହ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଲା ପୁଲିସ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶକୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ବେଳେ ରେଳବାଇ ପୁଲିସର ସହାୟତାରେ 66 କେଜି 500 ଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ ସହ ଜଣେ ନାବାଳକ ସହ 3 ଜଣ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ମୁନିଗୁଡ଼ା ପୁଲିସ। 7ଟି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଗଞ୍ଜେଇ ନେଇ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ନେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ एसडीपीओ आकाश चंद्र साहू निर्देश क्रमे एक टीम मुनिगुड़ा रेलवाई ऑटो स्टाण्ड निकटरू 7टी बैग्रु 66 केजी 500 ग्राम गंजेई जबत करिबारे सफल होइछि। जबत गंजेईर आनुमानिक मूल्य 6 लाख टंकार ऊर्ध्व हेबो बोली जଣା पड़िछि। गिरफ होइतिबा चालाणकारी माने हेले मध्य प्रदेशर छोटेलाल बाईगा और उत्तर प्रदेशर जितेंद्र कुमार और अन्य जने नाबालक बोली पुलिस सूत्ररू सूचना मिलिछि। एही लिंक रे आउ किए अछि तार खोलताड़ करुछि पुलिस। रायगढ़ रंजन स्वाई को रिपोर्ट, सम्राट टीवी ओडिया।